तो हेलो सांग मैंने आउट एक नुआ वीडियो नहीं आसरी एतर फ्रेंड का आते धरवा माछ तो देखिए के कम पड़ू ठीक अच्छे तो चलो देखा ठीक अच्छे तो देखा गोटे थर देखिए जा घर गोटे दिया ये देवा वीडियो बदला कौन उठे बंद नहीं और कौन इतनी दबू ताबे का आउटी साइड आंतले वाले जांदा पानी पसी आउ तम सब कुलु कुलु हो जाला तुमको खाली शिक्षा खाली तुम खाली खाई दउ शिक्षा हित होची तो आज आम यही तो देखिए घर को जी तो एतिक अच्छे तो से दी जन आगू गलानी पटाणी भितर ठीक अच्छे जल्दी देखा रही चलो देखा लास्ट दिया लास्ट बॉल लास्ट पैक मोसन नहीं गया सुन मगानी आंडी हां हां कोन होती आनी गया गया ऊपर टक टेकी दे अग्गी जला काली काली जला काली बा ए बोर डाला उठा हां काली हां नहीं गया तळ मस तळटा खाली इडी इडी ऊपरटा खाली टेकी टेकी जाऊ तळटा खाली नहीं आसी वाला टेकाई गया ए दळ भिडी वासरे सुकिले आप साइड काढा दळ सुकिले काढ ना नाही ना नो आ नहीं गया पाइबडी आस आ तळे कोन उठ लाखी जाई हम की ना आसुम तो तळटा 10 टका ला आदाय कदो आळू की किनी आनिबो आलू किलो 15 टका है चलो मु दे दी आळू किलो हां हां आळू किलो दिले कोन बा आज बाइगण दा मनु को कोन बगी चटनी हवनी अरे ठीक टेस्टी बैन हो रे काली भाईगा होगी भाईगा ये फिस्ट में तो जाव दियाओ मसरी कोठी तो कोन लाखी ज ना कोन आसु नाही कर जाउनी अरे ये भीडुनी मसरी आसुनी कोन मु भीडु साइड देके भीडु जी कदलटा भीडु मामू तो पिठी में इतना कर खंडी आई जे तू पिठी देख ना तू देख फिस्ट कर रेडी बाबू कोड करिया बंदापटी नाही रेडी बंदापर रेडी बंध ए कालिया ए बचना ये फिस्ट हला दाड़े नहीं आसो आड़े अरे दळ काढा ब्लड भीड कोन जीवा नाही तुमरो गाई होनी तो दल ए कड़ा हम तो चलो देखा दल काढ़ी सारा देखा के माछ पड़े ठीक अच्छे चल देखा तू तो खाली जानि कि कथा बुझौनी ना कथा छोटो टीवासटा पिंदे कर नतीवा भगनार मछटा ये कालिया बड़ हो ना टमाटो बड़ हो कि रे मु बड़ तीन टमाटो ए डाटा दिलु टमाटो कोन रे ए छोड़ी बे ना सेटा मछटा टिकुनी छोटू रोटे के मछली गाड़ी दो काट दो ना गाड़ी बाकी जो एकटा बचाइया चलो चलो भिड़ काट दल काटना मोहन दल करे उकाले दल काट काले दल कर काट बोलो काट 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 कति कालु आमे एते एते पाइरे पउछु
ରଘୁ ତ ଉପରେ ମଶାରୀ ଦେଖୁନୁ ଉପର ଛାଡୁନୁ ତଳ ଭିଡୁନୁ ହେ ଡବା କରିବ କାଳିଆ ଟୋଟାଲି କିଛି କାନି କିଛି କରୁନି କାଳିଆ ବସନ୍ତର କାଳିଆର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଗଣିଛି କାଢୁନୁ ନଅଟା ଯେମିତି କାଢୁଛି ମୁଁ ମାଛ ପଳେଇବି କାଢୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏକଲା କେତେ କାଢିବି ସିଏ ବି ଠିକ ଅଛି ସିଏ ବି ଠିକ କଥା କହୁଛି ରଖୁଛି ବୋଧେ ତ କାଢିଲା ମଶାରି ଚିରିଯିବ ଏଇଟା କହୁଥିଲି କୋଉଠି କୋଉ ଲଗା ବୋଧେ ତ କାଢି ରଖୁ ଏଇ କୋଉ ଲଗା ହାଁ ଆଉ ତାହେଲେ କହୁଥିଲି କଣ ହଉନି ବଡ ହେଲେ ତ ନିଶଟା ବଢୁଛି ନା କଟୁଛି କହୁଥିଲି କହୁନୁ ନା କୋଉଟା ହଉନି ଏଥର ପ୍ରବଳ ବଧ କୋଉଥିରେ ରଘୁ ମେଚେକି ଧର ପାଣି ବିପଦକୁ ଗୀତ ତ ସବୁ ସେ ଇଏ ଖାଲି କୋଉ ମିଛ ତ କହୁଛି ଗୀତ ସବୁ ଓକେ ସବୁ ଓକେ ତ यार ଦେଖିବୁ ଦେଖିଆ କଣଟା ମାଲ ଅଛି ଓଲଟା ବଡ଼ ମାଛ ଅଛି ବୋଧେ ସେ ବୋଧ ଉପରେ କଥା ଦେଇଦେଲା କିରେ ବୋଧ ଉପରେ କଥା ହଉନି ନା ଏଇଟା ମାଛ ଛଡ଼ା ହଁ ହେଇଥାଉ ଏରকম ମଶାରୀ କଣ କଣ ଅଛି କୋଉଟା ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ବେଗାନେ ଏ ଯେ କୌଶଲଟା ଅଛି କୌଶଲଟା ରହିଛି ନି ଏ ଉଠୁ ନଟା ଉଠୁ ସେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଡେଇଲେ ଭାରି ଏ କାଳିଆ ତୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ ତଳକୁ ଆ ଡବା ଆଣେ ଧୋଇ ଦବା କାଳିଆ ମଶାରୀଟା ଧୋଇ ଦବା କୋଉଟା ଅଖାଣେ ଯୋଡେ କୋଉ ବାହାରିଲେ ଆଉ କଣ କୋଚିରା ଏଠି ଗୋଟେ ଧବେ ହଉ ଲେ କଉ ମୁଷା ମରିଯାଇଛି ନା ନା କାଟିଦେଲି କାଟିଦେଲା ତାକୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ମତିଯିବ ଶୁଖିଲା ଗୋଟେ ମୂଷା ବାହାରିଲା ଦେଖୁଛି ମୂଷାଟା ବାହାରିଲା ପାଖରେ ଭଲ କୋଉ କହିଲେ ଏଇ କପଡାଟା ରେଡି କପଡାଟା ଜିମାନଟା ଧୋଇ ଲଇଛି ଏଇ ଜିମାନଟା ଦେଖି ଏଟା କୋଉ ଛୁଆ ଦେଖି ଯେତେ ବଡ ହୁଅନ୍ତି ସେତେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି ଦେଖି ଏଇପଟେ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ କୋଉ ପଡିଥାନ୍ତା ନା ରେ ବାବୁ ଆଉ ଦେଖି ବଡ ଯେତେ ହୁଅନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି କହୁଥିଲେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଗାରେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି ଛୋଟ ତ କହୁଥିଲି ରକ୍ତା ମାଗୁର ଯୋଉ ସେଇ ରକ୍ତ ଛୁଆର ମାଗୁର ଏଇ ଭିତରେ ଦି ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡ କଉ ପଇଲେ ନା ରେ ଭଲ ମାଛ ଭିତରେ ଦିଟା ଖଣ୍ଡ ପଇଲେ ହେଲା ଏଇଥିରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ମାଛ ଦିଟା ଖଣ୍ଡ ପଇଲେ ମତେ ଦେଖିଆ ଏ ସେ ମୁଣ୍ଡି ତଳକୁ ଦବା ବାବୁ ଏଇ ସେ ମୁଣ୍ଡି ତଳକୁ ଦବା ଏଇ ମୁଣ୍ଡି ତଳକୁ ସେଇଠି କାଟିଦେବି ନା ହେ ନାହିଁ ଭଲ ସେ ହଁ ମସୁରୀ ଧୋଇ ଦିଅ ତାହେଲେ ମଶାରୀ ଧୋଇ ଦିଅ ହେଇ ଶାଳେ ସେ ମନ ଧାନ ଖାଇବ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରହିଲୁ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି ଦେଖାବା ରହିଲି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।